जय जगन्नाथ 13 अगस्ट बुधवार राशिफल पर नजर पकाइबा। आज सूर्योदय 5:29 सूर्यास्त 6:13। आज तिथि भाद्रव कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि। आसतु नजर पकाइबा आज 12टी राशि राशिफल उपरे। मेष, आज राजनीति, आईन, अदालत तथा सांगठनिक कार्यर आलोचन सफलता पाइबे, किंतु शिक्षा, संतान और संपर्क क्षेत्र में विवाद स्थिति उपजी पारे। बंधु और परिवार दिगरु समयटी विशेष अनुकूल नुहे। सामान्य चेष्टा द्वारा जो चिंतित थिले आज ताहा पाइबार आशा करा जाई पारे। बंधुंक सह अधिक मौज मस्ती करिवे। ऑफिस कार्य आपणक अनुभव कार्यकारी हेबो। खर्च रे वृद्धि होई पारे। स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रही। व्यक्तिगत जीवन में रोमांस भरी रहिबो। जीवन साथी सह संबंध सुखमय रहिबो। प्रेम जीवन में कौन कथा को नहीं विवाद हो पारे। वृष, आज आपण को संतुष्टि प्राप्ति हेबो। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिबो। ग्रह मानक स्थिति आपणक सपक्ष रे रहिबो। आपणक कार्य करिवार प्रक्रिया सुदृढ़ रहिबो। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलिबो। भाग्य प्रबल रहिबो, जहाद्वारा आपण को आगक बढ़िबा पई प्रेरणा मिलिबो। कार्य क्षेत्र में आपण को अधिक परिश्रम करबाकू पड़िबो। व्यक्तिगत जीवन में चिंता रहिबो। जीवन साथी व्यवहार खराब रही पारे। प्रेम जीवन सुखमय रहिबो। आज कौनसी दूरभिसंधि रखी पाख पड़ोशी माने सहयोगर हाथ बढ़ाई पारंती। आलोचना क्षेत्र में वितर्क वृद्धि पाइबा कारण सहमति न होई पारे। कार्य व्यस्तता जोगु केतेक काम ठीक समय करिपारिबे नाही। आज आनुष्ठानिक काम जड़े पदस्थ व्यक्ति सानिध्य लाभ करिपारंती। मिथुन, पारिवारिक अस्थिरता को नियंत्रण में न रखी अन्य को दायी करी समालोचित हेबे। परिवार पूर्ण सहयोग पाई नूतन कामटी संपन्न करिपारिबे। सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीति, संगठन, सभा समिति, आनुष्ठानिक क्षेत्र में प्रशंसित हेबे। संतानक कृति और कृतित्व निजको गौरवान्वित मन करिवे। स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा जरूरी अटे। आपणक मन में कौन विचार आसिबो। कार्य मामलार उचित परिणाम प्राप्त हेबो एवं कठिन परिश्रम करबाकू पड़िबो। जीवन साथी सह प्रेम सहित कथबार्ता करिवे। संतान सुख मिली पारे। खर्च बढ़ी पारे। कर्कट राशि, आज दिनटी आपणक पई सामान्य रहिबो। सतर्क रुहंतु। आपणक मन में अनेक विचार आसीपारे। व्यक्तिगत जीवन सुखमय रहिबो। आपण परिवार प्रति संतुष्ट रहिबे। परिवार रे गाड़ी किणाकिणी करिपारंती। प्रेमिक व्यवहार रे आपणक निराश होई पारंती। चाकरी क्षेत्र में पदोन्नति मिलिबार संभावना रही। देखि पानी देवा न्याय रे मन को पाइला भली कथा कही अन्य मानकु आपणार करिपारिबे। भाई बंधु कुटुंबक सह पाटितुंड होई पारे। जड़े प्रतिष्ठावान व्यक्ति सानिध्य लाभ करी आत्मनिर्भर हो। कर्मारंभ, व्यवसाय, दूरयात्रा और बंधु संपर्क क्षेत्र में नूतन दिगंत सृष्टि हेब। सिंह, आज दूरयात्रा, शत्रुतार समाधान और स्वास्थ्य समस्या विषय चिंतित रहिबे। सहकर्मी कथार प्रभावित होई पर अनुताप करिवे। क्रीड़ा, साहित्य, संगीत क्षेत्र में सुनाम अर्जन कर नूतन योजनारंभ क्षेत्र में परिवार वर्गों सहायता पाइबे और आनंद मनरे काम करिवे। आय रे वृद्धि हेब। खर्च उपरे नियंत्रण रखंतु। किछि गुप्त आमदानी होई पारे। परिवार रे वृद्ध लोकों स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु। वृद्धों सानिध्य लाभ करिवे। संतानक तरफरु सुखद समाचार मिली पारे। कार्य मामलार स्थिति आपणक सपक्ष रे रहिबो। आज दिनटी आपणक पई सामान्य रहिबो। आपणक कार्य क्षेत्र में सुखद परिणाम प्राप्त हेब। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो। व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी आपणक आगक बढ़िबा पई प्रेरणा देबे। प्रेम जीवन में सुख समृद्धि वृद्धि हेब। बंधुंक सह विवाद होई पारे। सावधान रुहंतु। आज हसकांदर तिलतस्तृण छाई भली मिश्रित अनुभूति पाइबे। जेतिकी पाइबे ताहार 2 गुणा खर्च करी मनस्ताप करि पारंती। जमा पड़ुनथिबा बंधु किंबा शत्रुता करुथिबा लोकटी आपणक मन को बाधिला भली कथा कहि पारे। बंधु गहन रे आपणक कार्यकलाप और दक्षतारु परोक्ष प्रशंसित होई पारंती। तुला, साहार्यर प्रतिश्रुति दोइथिबा बंधु ना करि पारिबे नाही। अन्य मानक कथारे मुंड पुराई निजर काम संपन्न करिवारे व्यस्तता बढ़िबो। सहकर्मी सह विवाद वृद्धि हेब। मात्र परोक्षरे से ही आपणक काम रे सहयोग करिवे। सत्संग, धर्मचर्चा किंबा अनुष्ठानिक दिग को मन बड़ाइबे। भाग्य आपणक सपक्ष रे रहिबो। कौनसी विवाद रे पड़ंतु नाही। सबु कार्य रे आपणक घर लोकों तरफरु सहयोग प्राप्त हेब। प्रेम जीवन सुखमय रहिबो। विरोधी मानक ठारु भय करंतु नाही। घरे सुख शांति विराजमान करिबो। बिच्छा, आज दिनटी आपणक पई सामान्य रहिबो। स्वास्थ्य बिगिड़ी जाई पारे। खाद्यपेय उपरे ध्यान रखंतु। प्रेम जीवन में समस्या देखा देई पारे। व्यक्तिगत जीवन सामान्य रहिबो।
ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନୂତନ କାମରେ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇବେ। ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂରେଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଜମି ଜମା କିଣାବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବିରୋଧାଭାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ଧନୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାମରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ନିବେଶରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲୋକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବେ। ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମକର, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଦୁରୂହ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ପାରନ୍ତି। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଖବର ପାଇ ବିଚଳିତ ହେବେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କାମ ହାସଲ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ସଭା ସମିତି, ଲେଖାପଢ଼ା ପ୍ରଭୃତିରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ, ଆଜିର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଅର୍ଥ, ଆଇନ ସହାୟତା, ସାଂଗଠନିକ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର କାମ ଓ କଥାରେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଲ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା, ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ରାଜନୀତି ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମାହୋଲ ଗରମ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମୀନ, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସ୍ଥଗିତ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେଟା ଜଟିଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେପରି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଧାର କରଜ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ କରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।